ସବୁବେଳେ ନିଜର ନିଜର କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଧୋକା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଦିନେ ଧୋକା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଥା ତ ଜାଣିପାରୁନି କି ଏତେ ଚାଲାକି ଗୁଣ ଲୋକମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବା କେଉଁଠୁ, ଯେଉଁଠି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଚଳନ୍ତି। ଏଠି ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ। କିଛିଟା ଖାସ୍ ଲୋକ ବି ଥିଲେ ମୋ ଜୀବନରେ, ଏମିତି ଆସିଲେ ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେମାନେ କେବେ ବି ଯିବେନି, ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆସିନଥିଲେ। କୌଣସି ମଣିଷ ତ ପରେ ପାଗଳ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ମଣିଷକୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର କରିଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ନିଜର ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କ୍ଷଣିକରେ ନିଜ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ବାସ୍ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ କାନ୍ଦୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏକଥା ବି ଜାଣିନି ମୁଁ କେମିତିକା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ତ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିପାରିବି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଯେତେ ଖରାପ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ। ଆରେ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକର ଯିଏ ଦଉଥିବା ବଚନ ରଖିପାରିବ। ଏମିତିରେ ତ କଥା ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାର ପ୍ରତିଟି ମୋଡ଼ରେ ମିଳିଯିବେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ସତ, ବେଳେ ବେଳେ ନିଜ ମନକୁ ମନେଇ ନେବା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଜୀବନର କିଛିଟା ଜିଦ୍ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରେ ନା। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବେ? ଯଦି ତୁମର ଭୁଲ ଅଛି ତେବେ ସେ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଶିଖ। ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଭଲ କର୍ମ କରି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଶିଖ। କେଉଁ ଜିନିଷର ଗର୍ବ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷର ଘମଣ୍ଡ କରିବି? ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା ପରେ ନିଜ ହାତ ଧୋଇବେ, ଆଉ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନିଜର ବା ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ଭାବିବି? ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାର ଖାସ୍ ହୋଇନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣେ ଖାସ୍ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ନିଜର ଅଧିକାର କ'ଣ ତ ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯିଏକି ମଣିଷର ଚେଷ୍ଟା ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବନି, ତା ପାଇଁ ତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ହିଁ ଲାଗିବ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋତେ ସେଇ ଶେଷ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି ବି ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ରାଗୁଛି ତେବେ ସେ ମଣିଷକୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ରାଗନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜଠୁ ବି ନିଜର ଭାବନ୍ତି। ଛୋଟ ଥିଲେ ପିଲାଦିନ ଥିଲା, ମା କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲା ଆଉ ଆମେ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶୋଇଯାଉଥିଲୁ। ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ନିଜ କାହାଣୀ ପାଇଁ ନିଜେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ଏକଥା ମୁଁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ
आमे आपणकर आमर जीवन बोली भावी थाउ तेबे आपणक पाखे यार किछि उत्तर अछि कि? बंधु किए? बंधु तो सीए होई थाए ना जहा पाखरे आमे कथा निज मन और हृदय खोली हेई पारि थाउ, एमितिरे नाही जोठिकी संभाली कथा हबा पाई पड़े। ए दुनिया रे केही भी आपणकर निजर होई न थांती आज्ञा। लोक मानंकर जेबे टाइम पास होई न थाए, लोके टाइम पास करिबा पाई आमको निजर बनेई थांती। केबे भी कौनसी मनीष उपरे मोह करी ता उपरे भरोसा करी देबेनी, काहींकि ना एमितिका जुग ये एठी भरोसा भांगिबा पूर्वरु केही थरे भी भाबंती नाही। टंका पैसा रे एठी सबु किछि बिक्री होई जाए, एमिति कि भल पाइबाकु भी मु बिक्री हबार देखिछि। सेई लोक मानंकठु एबे तो मते बहुत दूररे रहिबार अछि, जो लोक माने तो मो पाखरे अछंती किंतु मो पाखरे नाहंती। सतरे बंधु बहुत कष्ट होई थाए सेई समय रे, जो समय रे कौनसी मनीष आम सह सारा जीवन रहिबा पाई तो कथा दिए, किंतु टिके परिस्थिति बिगड़ी गला कौन सीए एमितिरे हाथ छाड़ी चली जाए। कौनसी मनीष एठी बदली गला बोली मोर दुख नहीं आज्ञा, किंतु केही जणे एमिति थिला जाठू ए आशा मोर नथिला। जदि मो जीवन रे मते बर्बाद करिबार थिला, कौनसी अन्य उपाय रे मध्य तुमे करि पारि थांत, किंतु तुमे तो मोर भरोसा और विश्वास भांगी देलो। एबे तो भल पाइबार नारे केवल विश्वासघात ही चलीची। कोठी जणे हृदय देई बसुची तो कोठी जणे हृदय भांगी चली जाउची। जेतबेले मनीष निज मन और हृदय भितरु भांगी जाए, सेतबेले बाहरु आपण ताकू खुशी करिबा पाई केते भी चेष्टा करंतु, सीए उपरु तो टिके हसी दब, किंतु निज मन भितरु केबे खुशी होई पारिबनी। ए दुनियार लोक माने केमिति निज जीवन को संभाळिबे आउ केमिति निज जीवन को आग को नहीं जीवे, एठी तो लोके निज जीभ उपरे भी काबू करि पारंती नाही, से माने पुणी निज जीवन को कौन बा काबू करिबे। बंधु जदि संपर्क रखिबा पाई चाहुचंती तेबे घंटार कंटा भली संपर्क को एमितिरे बांधी रखंतु, किए टिके अधिक जाऊ किंबा किए टिके कम जाऊ किछि दुख नहीं, किंतु समस्ते सांगरे रहिबा आवश्यक। आपण निज जीवन रे केते भी दुखरे रुहंतु, आपण निज जीवन रे केते भी कष्ट रे रुहंतु, कौनसी मनीष को भी टिके फरक पड़िब नाही। सेथिपाई भल हब जीवनर प्रतिटी मुहूर्त आपण हसी खेली बितेई दियंतु। जदि टंका पैसार किछि नोट होई थांता मु तो बैंक रे बदलेई देई थांती, किंतु एठी केईटा निज लोक ही बदली गले, एमानकु बा मु बदलेई भी केमिति। मु जो लोक मानंक उपरे आशा कली आउ जो लोक मानंक उपरे भरोसा और विश्वास कली, सेई लोक मानंकु भी क्षणी क्षणी करे बदली जिबार मु देखिछि। एबे आपण कुहंतु ए दुख बा कहिबी काहाकु। भगवानंक पाखरे गोटे छोट गुहारीटीए करिबा पाई चाहे कि ये भगवान आपण एते भी लुह और दुख दियंतु नहीं, कहीं ना से लुह को पोछिबा पाई समस्तंक भाग्यरे निज लोक न थांती। जदि कौनसी भी लोकर आदर करिबार अछि तेबे से लोक बंची थाउ थाउ करि दियंतु, कहीं ना गोटे गछ मरी सुखी गला परे ताकू पानी देले सेठी आउ केबे पत्र कौले नहीं। जीवन जुग्धरे आपणଙ୍କୁ हारी जीवाकू तो बहुत मन हब, कहीं ना से जुग्धरे सबुठु बड़ शत्रुर भूमिका आपणଙ୍କର निज लोक माने ही नहीं थिबे।
जो पर्यंत कौनसी मनीष बंची थाए सेई पर्यंत लोके तो ताको निंदा ही करी चलती, किंतु जेतबेले कौनसी मनीष मरी जाए लोके कहीं के जानी कुआड़ू आनी एते प्रशंसा से लोक उपरे ओजाड़ी पकांती। ए दुनिया रे काहा उपरे भरोसा करिवो आज्ञा, आउ काहा उपरे विश्वास करिवो। अभिनयर भल शिक्षा नहीं ए लोक माने एठी भल अभिनय करी जाती। जो लोक माने अभिमान करी, जो लोक माने रागी ऋषि आपणक जीवन रु चली जाई थांती, हुए तो सेई मनीष माने पुनर्बार आपणक जीवन को आसी पारंती, किंतु जହାର आपण हृदय भांगिचंती, जହାର आपण मन भांगिचंती, से मनीष बा आपणक जीवन को पुनर्बार आसीबो बा केमिति। एमिति ए संसार रे कौनसी मनुष्य नाही जो मनुष्य को केबे दुख किंबा कष्ट होई नथिबो, किंतु दुख कष्ट आसीबा परे मध्य जो मनीष टिके खुशी रे हसी पारिला ताठू बड़ संपर्क आउ ताठू बड़ भल मनीष ए दुनिया रे केही नाही। जेतबेले आपणक जीवन रे दुख आसे आपण भांगी पड़ंतु नाही, कहीं ना जेबे दुख आसे जेबे परिस्थिति खराब चले सेई समय रे ही आपणको जना पड़े एठी आपणकर निजर किए आउ पर किए। जेतबेले कौनसी मनीष निज मन और हृदय भितरु मरी जाई थाए सेतबेले बाहरु आपण केते भी हस खुशी दबाकू चेष्टा करंतु से मनीष केबे जीवित होई पारे ना। जो बापा माँ छोटटी बेलू कोलेई काखेई मनीष करी शिक्षा देई आज मनीष करिदेले एठी सेमानंको भी लोके भूली जाउछंती, आउ आपण भी पर लोकंक उपरे भरोसा करी बसिछंती। जो पर्यंत आपणक पितामाता आउ निज लोकंक आशीर्वाद आपणक मुंड उपरे रहिछि सेई पर्यंत ए दुनियार कौनसी भी खराब शक्ति आपणक छाई को भी स्पर्श करि पारिबो नाही। मंदिर जांतु किछि दुख नाही, नड़िया फोड़ंतु किछि दुख नाही, किंतु घरे बसिथिबा चलंती ठाकुर को जेमिति आपण भूली न जाती, नहले परिस्थिति बड़ भयंकर हब। समस्तंक जीवन रे किछिटा लोक एमिति भी थांती जो माने आसीबा द्वारा मनीषर जीवन फूल भली बासुथाए, आउ किछि लोक जीवन रे एमिति भी थांती जो माने न आसीबा द्वारा आम जीवन केबे भी पूर्ण होई पारे नाही।